अहदुन, लेकिन जब वक्फ करेंगे तो इसको साकिन कर देंगे। क्यों? बोलता कर वक्फ करना हो तो इसमें बोलता है दो जेर और दो पेश, इसी तरह जबर जेर पेश। इस पर जब वक्फ करना हो तो उसको साकिन कर देते हैं। तो दाल के ऊपर भी देखिए दो पेश है, इसलिए जब इस पर वक्फ करेंगे तो अहदुन से अहद बना देंगे। ठीक है। और जब अहद होगा तो इस पर कलकला भी होगा, क्योंकि हुर्फ़े कलकला के 5 हरफों में से दाल भी है और रुकने की वजह से, वक्फ करने की वजह से इस पर जज्म आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ये अहदुन से अहद, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, और यहाँ छोटी हा की आवाज नहीं आनी चाहिए। अहद अहद कुल हुवल्लाहु अहद अहद, जोर से कुल हुवल्लाहु अहद। इसी तरह कुल हुवल्लाह नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इस्लाम को पुर करेंगे। वल्लाहु वल्लाहु कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। देखो ये अल्लाह का नाम भी पुर होगा। क्यों मालूम है? लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का नाम पुर होगा। देखो लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले हमजा के ऊपर ज़बर है, और लफ्ज़ अल्लाह के नाम से पहले ज़बर हो तो अल्लाह का नाम पुर होता है। पुर का मतलब थोड़ी आवाज़ को मोटी करके पढ़ेंगे, जैसे अल्लाहु। ठीक है। अल्लाहु समद, इसी तरह साद में भी आवाज पुर होगी, यानी थोड़ी मोटी होगी। समद नहीं पढ़ेंगे, समद समद। अल्लाहु समद। यहाँ भी वक्फ करेंगे तो दाल को साकिन कर देंगे। नहीं, क्यों करेंगे साकिन? बोलो। क्योंकि पेश वाले हर्फ पर वक्फ करना हो तो उसको साकिन कर देते हैं। देखिए अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। वलम यूलद में या वाव पेश यू को एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कितना खींचेंगे? एक अलिफ के बराबर। क्यों खींचेंगे? क्योंकि वाव में मद्दा होगा। वलम यूलद नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वलम यूलद। हाँ, हमेशा एक अलिफ के बराबर इसको खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरह जहाँ भी वाव मद्दा हो जाए उसको एक अलिफ के बराबर खींच कर ही पढ़ना है। वलम यूलद लद, कलकले की आवाज आनी चाहिए। वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। वलम यकुन लहू में इस नून को नहीं पढ़ के डायरेक्ट इस काफ से लाम को मिला देंगे। ठीक है। और यहाँ हिज्जा करेंगे काफ लाम पेश कुल लाम ज़बर ला कुल्ला। वलम यकुल्ला यकुन लहू पढ़ दिया तो गलत होगा। वलम यकुन लहू पढ़ेंगे, यकुन लहू नहीं पढ़ेंगे। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। इसी तरह हमने बताया था कि जब पेश को अदा करते हैं तो उसमें होठ गोल हो जाते हैं, जैसे कुफू कुफू। कुफवन नहीं पढ़ेंगे, कुफवन पढ़ोगे तो गलत होगा। कुफू वन।
ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد كفوا 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 دوبارہ بولو كفوا 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 أحد كفوا أحد كفوا أحد میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ قلقلہ تو دال پہ ہوگا، اور یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ دیکھو روزانہ بتایا جا رہا ہے پھر بھی بھول جاتے ہو۔ یہاں اظہار ہوگا، دیکھو واو کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین کے فوراً بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ یہاں اظہار ہوگا۔ تو جب یہ چیزیں آپ کو یاد نہیں رہے گی تو قرآن میں کیسے پڑھو گے؟ کہاں غنہ کرو گے؟ کہاں اخفا کرو گے؟ کہاں اظہار کرو گے؟ یہ قاعدے ہی سے پتہ چلتا ہے نا۔ اور دیکھو بہت چھوٹی صورت ہے، اس میں بھی پتہ نہیں چلنا ہے، تو قرآن میں کیسے پڑھو گے؟ اس لیے ان چیزوں کو بہت اچھی طرح یاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ قرآن کو اچھا کرنے کے لیے قاعدے کا اچھا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے جتنا دھیان قرآن پر دیتے ہو، جتنی محنت قرآن پر کرتے ہو، ابھی اس سے زیادہ قاعدے پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ گئے؟ تو کیا ہوگا یہاں بتائیے؟ اظہار۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار۔ اب تو بولو زور سے، إظهار اظہار۔ اظہار کا مطلب ظاہر کر کے پڑھنا، یعنی غنہ بھی نہیں کریں گے، اخفا بھی نہیں کریں گے، اطلاق بھی نہیں کریں گے، ادغام بھی نہیں کریں گے، بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی کفوا احد، کفوا احد۔ ٹھیک ہے؟ دیکھو روزانہ یہ قاعدے آپ کو بتایا جا رہے ہیں۔ اب ایسا ہو جانا چاہیے کہ میں پوچھوں کہ بھئی یہاں کیا ہوگا، اور آپ کے زبان پر آ جانا چاہیے کہ یہاں یہ قاعدہ ہوگا۔ اور اگر میں ہی بتاتا رہوں سب دن تو پھر قرآن کب صحیح کرو گے تم؟ قل هو اللہ احد قل هو الله أحد اللہ الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم